Lasetti سال براریش 2009. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат و اینجا سنتر زماک دارد دوستان عزیز. سی دی پلیر دارد. پربیگش 109,000 کیلومتر پربیگ. من حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من حالت سالن قفای ماشین یادآور میشیم رویلاش لیفت دوستان. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чиқадар ака? расходаш 110 расходаш 10 литр газ киди 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 5004 92 900 5004. Kia K5 соли барориш 2013. мошин вагон мебошад. намуди бернаи мошин. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زماک، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат، دوتا сиденьёи пеш обогрев، اینجا سی دی پلیر دارد. пробегаш 70,000 کیلومتر پربیگ. مولتی رول. من اینجا رولاش لیفت دوستان. سیدینیاش کاژین می باشد. من این حالت سالن قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бузад. газаш заводской. расход чиқадар? расходаш 10 литр 12 литр ва 100 километр мегардад. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 21 39 00. 929 11 00. Toyota Camry سال براریش 2010. ماشین امریکن که می باشد دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زماک، коробкаш автомат، تیترونیک و اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور دارد. پربیگش 195,000 کیلومتر پربیگ. این سیدینیاش لیفت. اباگریف سیدینی. سیدینیاش اباگریف. این رویلاش هم لیفت دوستان عزیز. باز لوکام دارد. بسیار حالتش خوب. мотор 2.5 سوزشواری بنزین. расход چقدر؟ расходش 10-12 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این حالت موتوری ماشین.
нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 796 11 11. Opel Astra G соли барориш 99. ҳуҷҷатош 1 солина. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, дута сиденияҳои пеш абагреф сидени ва инҷа сиди плеер дорад. пробегаш 369000 километр пробег. ёдовар мешим сиденияш кожини мебошад, кожини сиёҳ. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 Екотек, сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 73 22. солаш чайне 92 сечка элеганс соли барориш 94 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин. ин салони қафои мошин. ойнаҳои қафошам электро дӯстони азиз. мана боз инҷа люкам дорад, стеклянни люк. мани ҳолати салони пеши мошин. 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа сиди плеер, сентр замок, пробегаш 332000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон. мотор 2 сӯзишвориш дизел мебошад. газ бензина. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ када? расходаш 10 та газгирӣ 80 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 34000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 876 98 88.